कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। सनद के SKICC में वज़ीर आला की जानिब से बुलाई गई आल पार्टी मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें हाल ही में पहलगाम में पेश आने वाले खूनैन वाक़ा के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और इस तरह के वाक़ात को रोकने पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग इख्तिताम पसीर होने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग में पास किए गए करारदादों पर कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether traveling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination, or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations, and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony, and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present at the all-party meeting. मीटिंग में शामिल मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह ने सहाफ़ियों से अपने ख़यालात इजहार करते हुए कुछ इस तरह के ख़यालात का इजहार किया। इस बारे में हुई जो यहाँ पे परसों कत्ल हुए बेगुनाह लोगों की जो उनका जो मर्डर हुआ, उनके साथ इस रियासत का ताल्लुक़ जो है उस हवाले से, उनके तय जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ है उस हवाले से, और वो दहशतगर्दाना हरकत हुई उसके ख़िलाफ़ जो रिज़ॉल्व है इस रियासत का, उस हवाले से मीटिंग हुई। तो किस तरह से इस न सिर्फ़ उस वाक़े के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है, बल्कि उन लोगों की जो जिनकी कुर्बानियाँ इस हादसे में हुई है, उन लोगों के तय हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती है, उस पर बात हुई। उसके अलावा जो इस वाक़े के नतीजे में रियासत से बाहर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डराया जा रहा है, जिनको कम्युनल फोर्सेस के ज़रिए टारगेट बनाया जा रहा है,
ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے بات ہوئی، کس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے ان ریاستوں میں جو گورنمنٹس ہے ان کے ساتھ ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا اسٹوڈنٹس، ان گورنمنٹس کو کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے اس پہ بات ہوئی. دیر از اے رائٹ ونگ ان دا نیشن who wants the blood of Kashmiris to be spilled, not only the blood of Kashmiris but the blood of Muslims to be spilled. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ اسی کشمیر نے اسی دہشت گردی کے خلاف 30 سال 40 سال سے لڑا ہے اور خون دیا ہے، قربانیاں دی ہے مسلمانوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے اسی کشمیر پہ، بجائے اس کے کہ وہ ان قربانیوں کو بتائے اور یہ بتائے کہ اسی کشمیر نے اس دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے. اس طرح کے حالات کو استعمال کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے، ٹو فردر دیئر کمیونل ایجنڈا اور پولرائز کرے اس ریاست کو. نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی یہی ہے کہ وہ جو فورسز ہے جو کوئی بھی بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیری اسٹوڈنٹس کو، مخصوصاً مسلم کشمیری اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرے، اور وہی آج بھی اسی انسیڈنٹ کا استعمال کر رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جن کا اس انسیڈنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں، انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پہلگام حملہ، کرگل سے کنیا کماری تک لوگ دکھ زدہ ہے. یہ حملہ ملک پر نہیں بلکہ ہندوستان کی روح پر ہوا. حملے میں ملوث دہشت گردوں کو اس سے بھی بڑی سزا ملے گی جس کا انہیں کبھی تصور نہیں بھی ہوگا. دہشت گردوں کے مکمل صفایا کا وقت آ گیا. 140 کروڑ ہندوستانیوں کی قوت ارادی اب ان کی کمر توڑ دے گی. جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا شکریہ. تیز رفتار ترقی کے لیے امن اور سلامتی سب سے ضروری شرائط ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی. پہلگام حملے کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی ہراسانی کا معاملہ. میں ملک کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے. جموں کشمیر لوگ امن کے دشمن نہیں. جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری خواہش سے نہیں ہوا. ہمیں اس پر باہر آنا ہوگا. مقامی شہری نے ہمارے مہمانوں کی حفاظت کے لیے گولیاں کھائی یا سیاح جو یہاں چھٹیاں گزارنے آئے تھے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. وزیر اعظم کی قیادت میں مرکزی حکومت شہریوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم. پہلگام دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی لعنت کا عزم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. پہلگام حملہ، فوجی سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی ہنگامی دورے پر آج سری نگر وارد ہوں گے. سیکورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے. پہلگام حملے کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلباء اور تاجروں کی ہراسانی. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا اظہار تشویش. مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کی. بنا تاخیر مداخلت کر کے کشمیر کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا. مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات باعث تشویش. مرکزی حکومت کشمیریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. 22 پہلگام حملہ، جموں کشمیر کے آر پار دوسرے روز بھی احتجاجی ریلیاں برآمد. معصوم ہلاکتوں پر روک لگانے اور حملہ آوروں کو سزا دینے کا مطالبہ. کل ANC کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ اور اس کے حامیوں نے حال ہی میں پہلگام میں پیش آئے واقعہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس واقعہ کو سیکورٹی کی نااہلی ذمہ دار ٹھہرایا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پہ جو ہماری یکجہتی ہے، ہندو مسلمان سکھ اتحاد، اس پر یہاں پر یا پورے ملک میں کہیں پر کسی قسم کا کچھ رکھنا نہ ڈالے. بہت کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو اس طرح سے بلاک کیا جا رہا ہے
कि उससे खतरा है, कहीं पर भी कुछ चिंगारी भड़केगी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आज हमने सीधा यहाँ पे सवाल किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, लाल चौक से मैंने सीधा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, कि सर आप लोग यहाँ का शासन संभाले हुए हैं, सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, पुलिस का ताल्लुक है, पैरामिलिट्री का ताल्लुक है, वो सब आपके कंट्रोल में है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, खुसूसन कश्मीर के बाशिंदे आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये कौन थे ये लोग जो 22 रन में जिन्होंने अटैक किया, इनको कब आप पकड़ रहे हैं, इनको कब आप लोगों के सामने ला रहे हैं, पूरे मुल्क के सामने ही नहीं, क्योंकि ये मैटर अब इंटरनेशनल मैटर हो गया है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की, कि वो पूरी ताकत इसमें झोंके और बताएं कि ये कौन है, कौन थे ये लोग। मैं अभी इस पर भी मैंने बात की कि देखिए यहाँ पे जितने लोग आए हैं, खा वो गुजराती हो, खा वो महाराष्ट्रन हो, खा वो यूपी से हो, खा वो झारखंड से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, यहाँ के लोगों के लिए वो एक गेस्ट है, वो एक मेहमान है। उनको हम अपने कंधों पे बिठाते हैं, अपने घर द्वार खोल देते हैं, अपनी पूरी मस्जिदें खोल देते हैं। सो और हमारे एक बच्चे ने अपनी जान दे दी, उसने हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा जो उसका सबसे बड़ा जो वो जान का नजराना उसने दिया, उससे बड़ा नजराना एक कश्मीरी नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। सो ये अब जैसे हम एक एक टूरिस्ट की, आज तक इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब वर्ष से वर्ष सिचुएशंस यहां पर थी कि एक टूरिस्ट के साथ किसी ने हाथ भी लगाया हो, कभी नहीं। आज भी आप देखें चारों तरफ से, शुक्र है, मैं अपने हिंदुस्तान के पूरे लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, आज भी आप यहां पर आए और देखें कि यहां पे हमारे टूरिस्ट, हमारे जो गेस्ट हैं, वो किस तरह से सेफ हैं, खुशी खुशी पूरी दिन रात घूम रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमको भी समझ नहीं आ रही है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। बसंतगढ़ उधमपुर में मुसल्लह तसादुम आराई, फौजी एहलकार अज़जान ऑपरेशन जारी। कुलगाम में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन खत्म। जंगलात में मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में मुसद्दिका इत्तलात। पूंछ के मुतादिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन जारी। पहलगाम हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर संगीन सवालात उठाता है। इलाके में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, हुकूमत को जवाब देना चाहिए। गुलाम अहमद मीर। लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी और गैर इखलाकी तर्ज अमल का मामला। ड्रग कंट्रोल ने अनंतनाग में एक मेडिकल एजेंसी की ऑपरेशनल लाइसेंस 9 दिनों तक मुअत्तल कर दी है। पूंछ में दौरान काम बिजली का झटका लगने के बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का आरसी पोर्टर लुकमा अजल बन गया। पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त। हमले के बाद बैरून रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों को हरासा न किया जाए। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आखिर में यह खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज। बारामुल्ला और कुलगाम में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। डीजी मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।